ఇంక్విలాబ్ టీవీ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్కి స్వాగతం. డెబ్బై 74వ స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏఐఎంఐఎం ఇంక్విలాబ్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం దారుల్ అవాంలో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సయ్యద్ హమీద్ హుస్సేన్ షుత్తారి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో పార్టీ అధికార ప్రతినిధి మరియు కోశాధికారి అడ్వకేట్ జనాబ్ ఖవీ అబ్బాసీ, రఫీక్, బాబర్ ఖురేషి, మొహమ్మద్ ముదస్సిర్, సయ్యద్ జావేద్ మరియు ఇతర పార్టీ సభ్యులు, స్థానిక ప్రజలు పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఏఐఎంఐఎం ఇంక్విలాబ్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సయ్యద్ హమీద్ హుస్సేన్ షుత్తారి ఆయన సందేశాన్ని తెలియజేశారు. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा दावल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चल तरंगा सबद गावे जागे सब जन गावे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहिब्बान हैदराबाद वो अज़ीज़ दोस्तों, मजलिस इनक़िलाब मिल्लत के रफ़ीक़ों, ये आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम 74 साला जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये आज़ादी यूं ही हमें मैसर नहीं हुई, बल्कि अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम और उनकी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ मुसलसिल जो है हिंदुस्तानियों ने जद्दोजहद की और 1857 का जो गदर हुआ, उस गदर के बाद से जो है यकीनन जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया और बहादुर शाह ज़फ़र और उनके खानवादा और उनके ख़ानदान के लोगों ने जिस अंदाज से जानबाजी का मुजाहरा किया, आज जो हिंदुस्तान की दुनिया की तारीख़ में एक बेहतरीन मुकाम है। इस जंग आज़ादी में तमाम हिंदुस्तानियों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम तबक़े के लोग जो है इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद किए, जिसका असर ये हुआ कि जो है अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तानियों के इत्तेहाद के मुकाबले में हिंदुस्तान छोड़ के चले गए। हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन से किसी तरह से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उलमा व फजला वो मशाइखीन ने उज़्ज़ाम ने अपनी खानक़ाहों से जो है निकल के इस जद्दोजहद में शामिल रहे और मौलाना मुफ्ती फजल हक शहीद जो है, जिनका नाम जो है तारीख़ का ज़र्रीन बाब में शुमार किया जाता है, और उनके साथ सैयद किफ़ायतुल्लाह और सैयद अहमद शहीद इसमें तमाम शामिल थे। ख़वातीन में नूर उन्नीसा और उसके अलावा हज़रत महल का नाम भी लिया जाता है, जिनकी अपनी जद्दोजहद और जिनके अपनी ईसार और जिनकी मोहब्बत की वजह से ये हिंदुस्तान और आज़ाद हुआ। और आज जो है जिन लोगों ने जद्दोजहद की, उनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और इसके अलावा अशफाक़ुल्लाह शहीद और राम प्रसाद बिस्मिल को हम भुलाया नहीं कर सकते और भुलाया नहीं जा सकता। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक़ुल्लाह खां ने जो है जंग आज़ादी के लिए अपनी जान को पेश किया
اور جنہیں پھانسی کی سزا دی گئی. اور یہی رام پرساد اشفاق اللہ خان نے ہندوستان کو ایک پیغام دیا کہ ہندوستان میں کبھی بھی ہم جو ہے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میں فرق نہیں کریں گے. لیکن آج افسوس اس بات کا ہے کہ جو لوگ جنگ آزادی میں شامل نہیں رہے بلکہ انگریزوں کے جو ہے مخبر رہے، انگریزوں کو پیامات رسائی کرتے رہے، انگریزوں سے دولت کماتے رہے، آج وہ لوگ اقتدار پہ آ گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑے محب وطن ہم ہی ہیں. آج ہم کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہندوستان کو برقرار رکھنا ہے اور ہندوستان کو مضبوط رکھنا ہے اور ہندوستان کو جوڑے ہوئے انداز میں رکھنا ہے تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور ہم ناانصافی کے خلاف جب بھی لڑتے ہیں، آج بھی ہم کو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی کر رہے ہیں ان سے لڑنا ہوگا. جبھی جمہوریت برقرار رہے گی. اور جمہوریت کی برقراری کے لیے عزم، استقلال، محبت، ہمدردی، درد کی ضرورت ہے. اگر آج ہماری قوم اگر یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ اگر ہم یہ مظاہرہ نہیں کرتے ہیں تو یقین کیجئے کل ہم جو ہے ہمارے اس ملک کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے. آج ملک کی برقراری کے لیے آج ہمیں محبت کے ساتھ اور جو ہے یکجہتی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا. اور جہاں پر انتظامیہ ایڈمنسٹریشن ہے، جہاں لیجسلیچر ہے، وہاں ان پر بڑی ذمہ داری ہے. آج جو ہے اگر ہندوستان کی قوم کو اگر کسی ستون سے امید ہے تو وہ عدالتی نظام ہے. عدالتی نظام میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس وقت جو ہے جمہوریت کی برقراری کے لیے وہ جو ہے قانون کو پیش نظر رکھے اور لوگوں کی خدمت کرے. خدا عباسی ہائی کورٹ ایڈوکیٹ ٹریجرر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت پارٹی آفس سے دارالعوام آفس سے آج آپ سے مخاطب کر رہا ہوں. آج کیونکہ 15 اگست کا دن ہے، یہاں پر جھنڈا وندن کیا گیا ہے مغل پور ہیڈ آفس پہ. آپ لوگ جیسے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں کئی مسلمانوں نے حصہ لیا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نواب سراج الدولہ نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کا پہلا نعرہ لگایا، اور بدرالدین طیب جی کی لڑکی سریا طیب جی جو حیدرآباد کی رہنے والی تھی اور بامبے کی بہو تھی، انہوں نے ہندوستان کے آزادی کے جھنڈے کو، انڈیپینڈنس کا جو اپنا جھنڈا ہے اس کی جو ہے سو ڈیزائننگ دیا تھا. اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. علماء دین کئی ایسے ہیں، ہزاروں کے علماء دین نے اپنی جان اور اپنے مال کی عزت آبرو سے جو ہے سو اپنا آپ کو وقت قربانیاں دیتے ہوئے ہندوستان کی آزادی حاصل کی. آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریشمی رومال موومنٹ جو کہ بہت بڑا موومنٹ تھا جس میں کئی ہزار علماء دین نے اپنی جان دے دی. آپ انڈیا گیٹ جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو مسلمانوں کے نامہ دکھائی دیں گے جو زیادہ سے زیادہ ہے، دوسرے قوم سے زیادہ مسلمانوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور RSS بولتی ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا. RSS سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان آزاد ہوئے تک 1973 تک جو سو آپ اپنے RSS بھون پہ ہندوستان کا جھنڈا نہیں لے رہے. آپ تھے آپ تھے جو سو انگریز کے ایجنٹ تھے. آپ آزادی نہیں چاہتے تھے. آپ جو سو گاندھی جی کا قتل کرے، ایک دبلے پتلے آدمی کا قتل کر دیا گیا جو کہ RSS اس کے ذمہ دار ہے. گوڈسے جیسے شیطان نے گاندھی جی کا قتل کیا، اور RSS کہتی کہ مسلمانوں نے کیا کیا. RSS میں تم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تم ڈیفالٹ جو ہے سو ہندوستانی ہے، ہم بائی چوائس ہندوستانی ہے. تم ڈیفالٹ ہندوستانی ہے، ہم بائی چوائس ہندوستانی ہے. اور آپ جو ہے سو BJP کا فلیگ لے کر ہندوستان میں اتنا پریشان کر کے رکھے ہیں کہ ہندوستان بھرشٹاچار، بلاತ್ಕಾರ اور اتیاچار کا کیپٹل بن چکا ہے. تو میں RSS کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان میں مسلمانوں، علماء دین، کئی مشائخینوں کی وجہ سے آج ہندوستان کی آزادی حاصل ہوئی. اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا. اور RSS کے جو BJP کے جو ہے TRS کے جو ہے اویسی. اور ایک بات خاص طور سے یہ بتانا چاہوں گا کہ مسجدیں شہید ہوتی چلے جا رہی ہے اور کوئی پرسانے حال نہیں ہے. آپ جو ہے سو مکہ مسجد کے ہاؤس کو جو ہے سو سروے کرتے، آپ وہاں پر MP بھی آ جاتا، MLA بھی آ جاتا، کارپوریٹر بھی آ جاتا، لیگل ایڈوائزرز بھی آ جاتے. کیا آپ اڈے پہ کے بیلدار ہے یا انجینئر آ کے جو ہے سو ہاؤس کا معائنہ کر رہے ہیں؟ آپ مسجدیں شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر جاتے نہیں، آپ ایک بیان نہیں دیتے، آپ ایک چھوٹی سی بات نہیں کرتے. مسجد کے شہید ہونے کے بارے میں آپ 4-5 مسجدیں شہید ہو جاتے ہیں. میں یہ ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ معمولی سی ہاؤس کے لیے پورے جا کے وہاں سروے کرتے، معائنہ کرتے، مسجد کرنے کوئی گئے کیا؟ 4 مسجدیں شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پہ.
यही है आपकी। मैं पब्लिक को ये बताना चाहूँगा कि इनका साथ देना, इनके सपोर्टर्स, इनके एमएलए, इनके कॉरपोरेटर्स, सबको सब जवाबदार रहेंगे हशर के मैदान में। इनको जो भी सपोर्ट करेंगे हशर के मैदान में जवाबदार हो जाएंगे। इन्हें जो कामा कर रहे हैं, मस्जिदां शहीद करते चले जा रहे हैं, कौम का नाम बदनाम करते जा रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, यहाँ पर खाली चले जाते केसीआर के पास अब पैजामा हिला लेते हुए। ये पैजामों का ज़माना नहीं है, लंगोट बांध के लड़ना पड़ेगा इनको। मैं बताना चाहूँगा कि आगे बढ़ के आइए, केसीआर को दामन पकड़िए, पूछिए कैसा मस्जिदें शहीद करे। और मक्का मस्जिद के पीछे इलीगल कब्जे करके वफ़ के प्रॉपर्टीज़ 11-12 घर कब्जा करके बैठे हुए और MIM के कारकुन उनसे रेंट वसूल करते हैं। इसका कोई जवाबदार नहीं है, इससे कोई पूछने वाले नहीं है। कब तक ऐसा जुल्म ज़्यादती चलेगा? आप लोग आगे बढ़ के आइए, इनकलाब लाइए। इनकलाब ही जो है सो चेंज ला सकता। हमारी पार्टी के हाथ मजबूत करिए। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए और आप जहाँ के कॉर्पोरेटर है, जहाँ के MLA, हमारी पार्टी आपको टिकट देंगे। हक़ का साथ दीजिए। एक ऐसी जमात है जो सेकुलर जमात है, और हक़ का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम जो है सो रेवोल्यूशन लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब आएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आगे बढ़ के आइए और हमारे हाथ मजबूत करिए, हक़ का साथ दीजिए और आवाज़ उठाइए, अपना हक़ पूछिए। आप जो है सो काम नहीं रहता, गैर ज़रूरी के कामा करते हैं, आप जो है सो लैंड ग्रैबिंग करते हैं, आप वफ़ के ज़्यादातर खाए जाते हैं, ये सब कामा करते हैं, लेकिन आप जो है सो दीन दुनिया से दूर हो चुके हैं। आप देखिए, इनके वालिद मोहतरम ने बाबरी मस्जिद का सौदा कर दिया, इन्होंने 4 मस्जिद का सौदा कर दिया। जैसी नस्ल वैसी फसल होती है। तो ये आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का, ऐसे दुश्मन इस्लाम का साथ छोड़ दीजिए और हमारा साथ दीजिए। आने वाले इलेक्शन में आप अगर चाहे तो आप जहाँ के नुमाइंदे वहीं से आपको हमारी पार्टी टिकट देंगे। आइए, लड़िए, इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी सेकुलर जमात है, हमारे हाथ मजबूत करिए। हर कौम का जो सो ये जमात में हिस्सा रहेगा, सेकुलर जमात है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।